Welcome to my channel Kun Fire Kun Quotes. जिंदगी का पहला गुस्ल भी किसी और ने दिया और आखिरी भी कोई और देगा। फिर इतनी सी औकात पर अकड़ कैसी है इंसान। गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है मगर रिश्ते पूरी एक किताब होती है। कभी भी एक सफ़े के लिए पूरी किताब खराब ना करें। जानते हैं इंसान किसे कहते हैं? जिसकी आंख में इहतराम हो और अल्फाज में नरमी, जिसके अखलाक में रहमदिली हो और मकासिद में आला ज़रफ़ी। वो साथ हो तो शान हो वरना सब गुमान हो। ज़िंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। लोग बदलते हैं ताकि इनके असली चेहरे जान सकें। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैया ने जो सबक दिया, ना तो वह ज़िंदगी के किसी वर्क और ना ही किसी किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। इन लोगों को माफ़ कर दें जो कभी आपकी तकलीफ़ का सबब बने थे, और सिर्फ इन्हें याद रखें जो हर वक्त आपकी खुशियों की तलाश में रहते हैं। कुछ लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं, इनके पास वक़्त ही नहीं होता देने को। असल में ये मसरूफियत सिर्फ इन लोगों के लिए होती है जिनको वो वक़्त नहीं देना चाहते। गलत हो जाए तो भी यही सोचो कि ठीक हो जाएगा। मायूसी से हारना नहीं चाहिए बल्कि मायूसी को हरा देना चाहिए। उम्मीद बड़े काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। हज़रत अली ने फरमाया, तुम किसी को चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो ये इसकी बदनसीबी है। इसके बाद तुम इसको ज़बरदस्ती अपनाना चाहो तो ये तुम्हारे नफ्स की ज़िल्लत है। जिस कमे से लोग पानी पीते रहें वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। यह कुदरत का कानून है, यह बड़े राज की बात है। खजूर की गुठली पर बारीक सा जली नुमा एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, इंसान इसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी? किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, किसी की ज़ात तुम्हारा ठेका नहीं। जो तुम हो वो बस तुम खुद ही हो। अपने आप पर ज़्यादा तवज्जो दो। लोगों के बारे में ज़्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। यकीन जानिए, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। बस एक बेनाम सी खलश, थोड़ी उदासी, कुछ सूखे फूल, चंद अनकहे जुमले और बेजान से हम रह जाते हैं। बस मोहब्बत नहीं रहती। नमक की तरह कड़वी बात कहने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मीठी बातें करने वाला हमेशा चापलूस होता है। क्योंकि तभी गवाह है, नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता और मीठी चीज़ों में कीड़ा लग जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से पूछा गया कि आपकी पसंद और दिल की चाहत क्या है। फरमाया, शदीद गर्मी का ज़माना हो, लंबे लंबे दिन हो, शिद्दत की प्यास हो, गज़ब की प्यास हो और मैं अल्लाह के लिए रोज़े की हालत में हूँ। जिंदगी में कभी इन लोगों को खोने की गलती मत करना जिनकी आंखें आपके लिए रोई हों, जिनके लब आपके लिए दुआ गो रहे हों, जिनका दिल आपके लिए तड़पता हो, क्योंकि ऐसे नुकसान का ज़ाला कभी नहीं होता। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता मगर फिर भी वो मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं और बेशक वो सब कुछ अता करने वाला है। इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए काफ़ी लोग मेरे खिलाफ होते हैं। बदला लेना मेरी फितरत नहीं, बदवा देना मेरी आदत नहीं। मुझे जिससे शिकायत हो, मेरा दिल जिसने दुखाया हो, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, एक लंबी सांस लेती हूँ और सब खुदा पर छोड़ देती हूँ। ज़्यादा मोहब्बत और परवाह करने वालों के हाथ कुछ नहीं आता। ना रिश्तों की मिठास, ना इनका एहसास और ना ही इनकी कदर की जाती है। बस एक ज़हनी फ़रेब सा रहता है कि वो भी हमारे साथ वैसे ही हैं जैसा कि हम, लेकिन हकीकत बड़ी दिल खराश होती है। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, कभी मायूस नहीं लौटाता अपने दर से। तरसोगे तुम भी एक दिन ये सोचकर कि वो अपना भी ना था और एहसास भी अपनों से ज़्यादा करता था। कुछ लोग इतने खुद गर्ज होते हैं कि इन्हें सिर्फ अपनी फिक्र होती है और वो किसी दूसरे की ज़िंदगी तबाह करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते। लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आईने में नजर आने वाला शख्स आपके साथ रहेगा,
لہٰذا خود کو جانیں، خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر جواب دیا، یہ دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ جب تک اپنی ذات پر تنقید برداشت کرنا نہ سیکھ لو، اس وقت تک دوسروں کے بارے میں بھی مکمل خاموشی اختیار کیے رکھو۔ اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے کوئی بھی چھوڑ کر جائے، کیونکہ میں نے ان رشتوں میں دھوکہ کھایا ہے جن پر مجھے سب سے زیادہ ناز تھا۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے 2 الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ انسان گناہ کر کے چھپانے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دل کرتا ہے کہ وہ سامنے رہے اور مسلسل رہے۔ تلخ حقیقت، سب سے زیادہ سچ مے خانوں میں شراب کا گلاس پکڑ کر بولا جاتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کے بولا جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جسے اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جسے اللہ نے شکر کی توفیق عطا کر دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمیوں میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی سوچ لیتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی کا بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ اپنے آنسو کی شکایت بھی اللہ پاک سے کرو۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکے، والدین، بچہ، غم زدہ انسان، کیوں نہ کہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو، جنہوں نے آپ کے لیے گواہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے کھودے ہوئے کنویں میں گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہم محبت کرنے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک بندہ چن رکھا ہوتا ہے جس کے بغیر جی نہیں سکتے، اور اس کے بغیر جیے بھی جاتے ہیں۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہش کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ تلوار، خنجر، تیر، چاقو لڑ رہے تھے آپس میں کہ کون سب سے زیادہ زخم دیتا ہے، اور الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ Thanks to watching my videos. Please subscribe my channel, like, share and comment. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیں۔